diri sa Lambo. Kauban ako mga amigo. Oy, pakita. Naka-medal. Uy, Naka-medal. nakikuan ra ba dun mi bay? Nakitawagan ni. Naki-hits ra dun mi wag lingkuranan. Kuan ay oras diri mga 7:40. Nagpamot may kay Boy P. Ulan-ulan mo diri sa Tagum. Nalagi. Pero mo gimingaw ba diri? Madunggan kay ko diri. Hello. Dito nga na to. Ano masasabi nyo? Mamimit nyo na si Boy P. Kasi mahin mo na yung mga amigo si Boy P ron. Kamu, tanggaon mo bilang. Nangara may Yo. Wala ma. Basig ma kulban na niya. Kung ako paborito na kanta. Oh, God, so good. So good. So good and tasty. Yup. Grabe ang last natin yung kita natin doon sa Mawab na space, no? Mawab ito na doon skate pa. Doon sa yung mag-loop ka tapos yung nag-loop ka ng papunta na sa ano sa Pagmindanao, yung mga kasama mo mga hampas loopers. Wala ako noon kasi na-shock talaga ako kasi may nag-post ka nga papunta na ka na naman dito sa Tagum tapos happy na po, happy na din kasi sa tagal, sayang yung mga loop, di ko na yung stickers. Pero ngayon po sir, may ano ka ba? May dalang stickers? Oo. Meron naman. Bibigyan kita. Ay, ito din sir, ano ko, katropa ko tapos nag-invite, ano tawag ito, Hindi, Bisaya ano? Language. Bisaya, sige. Bisaya ka na, naiintindihan ka. Ano sir, yung sa una, na-invite ko siya na manood yung Boy first time kasi nanood ako sa kanya tapos na-shock ko lang siya na andito ka na sa Tagum. Tapos pababa niya siya ko, si Boy P, dito ka na. Papunta ka doon lang, alay. Binigyan ka na, ay. May kamusta? Nice to meet you, bro. First time to meet. Kulban. Nice to meet you. Ano, G7X? Ano sir, 100. Sayang lang hindi siya pwede mag-audio jack. Pero okay lang, maganda yung ano niya. Akala ko nga mag-loop na papunta dito Davao. Di ba? Hello sir. English? Bisaya. Understand Bisaya. Oo. Saan ka nga sir sa your country? British ko. British. I have a cousin, full Filipino, my auntie, uncle, but they have children pero they fluent na slang, Oh, English. Vegan? Oh, Wigan. Yeah, Wigan North. Oh, so their accent's very slang. Yeah, okay, Very yeah. slang. Yeah, man. They say the most hardest accent is the Scottish. Yes. Can you sample the Scottish? Oh, Can you sample Scottish? I don't know. I need a beer. It's really, I can't do it very well. Oh, it's very harsh. Oh, where's my beer? Nobody, where's my beer? Stereotypes, but where's my whiskey? That one, yeah. Very harsh. Yeah. You were here earlier. Yes. Yeah. I saw some the uploads. You were here. Yeah. Are you ano tawag ito? You travel a lot. I just saw you Boy P. Yeah.
did Waton adventure. Yeah, oh, that was an adventure. That was good, huh? That was good. Yeah, I enjoyed. It was fun. No, I travel a lot. I've traveled. Actually, last 3 months was crazy. Last 3 months was go. Yeah, but now I'm just only to my farm. Yeah. Yeah. Well, you like live here like permanent? Another one. 7 years. Like do you like live here like permanent? 7 years. Yeah. Yeah. Like, Kami Taralay. Thank you. Oh, naka-gillie na loy. Oh, bro mo nakatag sticker. Oh, sticker kayo dyan, WP. Oh. Gwapo na oh. Gwapo na kayo. Daryl, Carlo, Gwapo na eh. Mait. Thank you, Boy P. Salamat. Good para siya.